So, diet nakasagana mo ng rikna, yawada ng cellphone you turn with me. Midmit mo yung mga itugot, Philippians chapter 2, verse 6 and 7, tigon tao tahituin nin oha. And yet in imbalat no dahi hinangab, when ngadan di ibagada, oya age inilam mong siyang bat ito oya kay tanatugmilan. Hidakalion di daamboh na. So, part of my way of pronouncing the word of God is really to equip you with the doctrines. Tehanan doctrine niya, ito pinakatunga tunten hapit apo Diyos. Midihag og na, mi doktrina to hapit apo Diyos taong kumpurme an mayat amin. O yan, agepo inila duwe. But the apostles, the disciples of Jesus Christ in their time, they are very strict in the doctrines. So, hituwehanan, pehanan oha. Ang kalonday who, ani Jesus Christ, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Verse 6 and 7 ito Nunudom. Okay. So, hiyanainanin kwa. Pang-approve the call here religious group nga kalanda tigom ani Yesu Kristo. Aniya apo Diyos tuwali. Di punganay apo Diyos ngayam inala na nga bilang langah na, bilang pormah na, bilang kayang ingoh na, equality with God. Ngem nun humble at neden ihuklob na kinatago na tinumbalin hiya nga he became flesh nalamuhan at mundalanan tuluta ingana at ni dumatong ni Calvary an ingkatena bahol di tatago. And that is their claim. An imbagada ito an Diyos handi ngem numbalin hitago nung forma lang servant. O yan age inila, o ya, kahit tanihod-hod, imop-opyata, o ya, imanang od tanin. But behind these brothers and sisters, hituwi ang bersikuluda, yamas ot anam pabor, iditaupay ito if you will hear the explanation, idatuhian, ito talakayo ni indandani. Ngayon, irugita o verse 1, tanong makaawatan to because, oro ngay di atitu mo, teden di itaon imiwe an lesson di Godhead. Baka pa yung layon yung tatawa. Nakakaro pa ito on tadumarana si atitu trials, hirigat tutap on diluta. Yung mahapur ang madipalatan, mahapur ang matinggidan ni mo hanan rikna, yahita nagawid. Tadian namin ya imiwe an Godhead. Wenunan udum an deep doctrines, tayo ngay pangatam idiyen imean na daan na kumpurme. Adimit bangbanggitan di kumpurme hi doctrines na may among bisita. Daan na pangapangayam. But hanan din dakor an adal an ibagbagan tung Biblia mahapur ang makumpito tapno at hindi ang mabalanse. So, ito tigon tun Philippians 1. But before nga ito may Philippians 1, dakalaw na if therefore so, nuwadanan therefore, yawadanan rugi na. Nun rugi if, yakalaw na, dihidinan rugi na. Ang anuan if therefore, o ya if any comfort, or if any fellowship, there must got to be a beginning. Nunapit imbagan, Apostle Paul di Athena. So, before all things, ito mundasal, tumadagto, higaydan sa Apo Diyos. Hallelujah. Praise God, praise the Lord, hallelujah, Heavenly Father, salamat, minang ibasaan ito Ito apo Diyos, alatay, mangipunda, ikaphot tuwe anin, hapit mo, maniput tuhmundong hanan anointing kadidi mawada ihidida. Kanayon nga ituwe idasal importante hanan anointing temid ituwe. Yung mabalin ang dakor di adinomnomon, when mundalanan dinomnom, di udum. Lord, idat mo ka din ang anointing, ya power ng concentration, ya punawat, at itubo itong mga ibalikas, tunhapit mo, O Lord.
idatami nan anay anointing tapno iti kasta. May waragawag ng pinod mo yadwani ang bigat na. So salamat idatuhi an algo kakaro pa ituin sande te watu ami bo. Anong baliga mi impulkih mi. Ot atidin inabak mi nanan neng kabusur tawada ami tu. Tatidi anong testify ami nung kanta ami adaron mi pa di hapit mo. So salamat an namin di mi dipopog di kapod mo. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Okay, sige. Taumbon. So mahapol an para ihaon ni adida ayo bitinon ni panggepi at itong nganuon waha kalaw na if o ya if ya comfort ya fellowship. Ito rugian hikwate ito nunrugihi Philippians chapter 1. Irugim di Philippians chapter 1, verse 27. Tiktigo hindi kalau di ang anong gain di waday if na waday atitute na andenanan ni hakot denanan porhonan ibaga o tahin ibaga to Okay. So you see ingana verse 27 ingana ng popog na. Only let your conversation ni bakon nan happy. It's a manner of life. Or let your conversation as it becometh the gospel of Christ. So hananin manner of life, hananin nitaguan niya hanaw tamit unud hana gospel of Christ nanin hapit apo Yesu Kristo. Whether I come and see you or else I'll be absent and may hear your affairs. So kalaw na bakon layang hanang kawada ya kay ayo makangunod. No di kahit pati hanan maida yanan at atonyo Yami tardong, yami natop natin hapit when nutong gospel Jesus Christ. Hindi po ron Paul anibaga. That ye stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel. So datuin ang linaman hanang podhonan ibaga bago ibaga na hanan chapter 2. Ama po amon ooha, iohan nom ya ohaan pamati anhidian nen ustu yadwan itu nilay na hinin pangit inunan di ko politicians. The politicians damdamay alan diversikulo. Kalau natigom ang mahapol and we have one mind with Christ. Mon at hindi nga ta. Sungayo hato ibotos to. Mon at hindi nga ta. Only daan ito. And nothing is terrified by your adversities, which to them an evident token of perdition. Ebidensyahanan ng kabusol, yapidwan na mun dapdapuhda hikaperdian da. Them evident token of perdition, but to you, di tao, ang kalmati simpun Apostle Paul, but to you of salvation and that of God. So, nain umat hindi ang katago-tago, ang conformity to tap on diluta, o madaggadan to pidwan na katidi kabuklihan da, perdition da, ngayam hanan usto ang mangununod iya po Diyos, kalalo pa na gospel, o at hidin waday salvation na. Alas ba tuwin na chapter? Maid mo ya? 28 lang. Okay. So, at hidinan nin kwa. Isu nga ibagbaga na ito anwaday ha, nom o pangununod nan hapit apo Diyos, o at hindi anin waday pamati, o adigain o mangmangon di tahtago, inat nan hapit apo Diyos, no uray no made ng tago, uramid di Apostle Paul, uramid ng pastor, you will do things as the gospel dictates you in your heart. Can we say amen? Adi umat nanan din kung dieta conform yang uno, dieta wada father mo, sige ang uno. Ndit may dia bay amnandroy. Andanita hi opisina, mid enam boss. Oya, muntutugar o, teren pinadapadas uri. Andanit imali kapakli-pakli induli niya din. Mga opisina tabo ano. So atidi wada man hi boss, wada man ka when wada nanen atidi anen
show unto God what you are learning and applying in your life is the Word of God. So, umitaw first Philippians chapter 2, verse 1. At ito aton amon awat ti hapit apo Diyos. O ito yung kalaw na, if there is therefore any consolation in Christ, what is consolation? Adi mo kalyon di ng consolation he price. Then ang meaning na to Bible, ito ay encouragement. Waday hamon himapot hibiyag. Encouragement. If there be therefore any consolation in Christ, siyempre, wada encouragement, hinitaguan basta on di ta, Kristiyano ta. Adi mi na Edi et na dismaya, wada ng pangidon mo, pangidamag mo na po Diyos. Then timawag si Brother Robin, mid pa edwan Kalau ni kararaga na at hito te, imali te, o man, ay pun suspect o ayan na ibagbagan na COVID damdaman. Ay makuhog mo ten, kalau na may, anten nung hagalay tungal o ya okok o ya namin te. Kalau di de, o nga ayan na O ya, ati dide an agein paswab te mid ano'y pihuna. Maloktat ya kalau di oman atog nan at hina te loktat ya nung inopong hatong COVID. Anen maid mo ya kasal pag-asa nan summit nga imuphuyo to Udi kat aga-aga na vibrant after vibrant. Pumigpig sapay mutate dahanan nin virus. Pumigpig sapay. I do not know when will this stop. Mamroktat ya kalau mo ihiya. Hiya mo ibaga ayad uwan ni. Magatog on tanga diya po Diyos on indino diya po Diyos. Debo ay an imensahe mo, Sister Jen, ang karoon kumga mo, tumaang mo. You see, kay Kristiyano to, we feel like we are strong. But when trials come ya on tame trial lumambot on taon yuma mo, o ya talagang ikga, itaang hihinang apo Diyos, ot newada kipepehan di kogaya taang iapo Diyos. So at hindi, if any comfort of love, what a comfort of love? On how sungsubata ot kalo di yes. Di pa na question ito if any fellowship of the Spirit, if you are a Christian, yes. Hituin na niya ni alitaut, ito makipellowship, makidangdangga hinyo ha, hingantu ite na impisikalan, ito mun sisikhan, yung mun hin hello, mun hin uuya, o at hindi anwaday fellowship. Hikanta, yahiyapit apo Diyos. Yaure agi ayun si kanwen no kwa yan ang espiritu miya, kay makisiksikan hinyo ha. That is fellowshipping in the Spirit. Okay. If any bowels and mercies, nuwa de homok, gagawa po on hatong King James, ya bowels di aad na. Kababaurin ibagbagawa, bowels of mercies. Because bowels emanates from within. Bowels of mercies, ya kalonay napuhi unig mo. Maminsan ya kalonay hipuhom. Because it is inside, wadalata di homok. Iipaay apo Diyos because He is a God of mercy. And wada ebo iditaudian ng bowels of mercy hinyo ha, ang mapuhirik na. Inilay nunapit bowels nunom namo di hilo kalori. Lord, tetun tim Biblian agaman on nabasa ito yung nganoon at ito yung terminology na. Kalau na po Diyos te mamukpo ka ilhanan bowels. Diet waday homok mo ya adim pigpigilon. Ume at ihimok mo. Iya po Diyos tanganan nin bowels iya idat na. Diet waday podhom ngandien ihimok ihatago wenno ka. Kay kumahanan bawel an uray ngandi adim mapigilan. Amun hapulan hikumpurmi impangihaadan. Temamuk po kayo terumuar. At hidinan waday inside mo adim pigilan. Yaem inihimok na dane mabalin ang mahamok. Naawatan tao. Agam po, Pastor, di every quiet. Imeot po ng oras mo. Okay. Verse 2.
Di at waday atidin, waday joy, waday homo, ya waday fellowship, ya waday faith, o ya hituin ang name po pinod apo Yeso Kristo. Kalau na fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being one accord on one mind. So hituin ang nin, podhon apo Yeso Kristo, ang ma-fulfill na hanan joy, nuwada diyan ang imbagata o dihiindani. Kakaro pa hituin na nin, like-minded, having the same love, one accord and one mind. May verse 3, hituin hanan nin, ngambon tuwe, pangit idonan hanan nin, katago-tago, hi politics tupay. Inilayo hituin ang pangit idonan di ohan na religious group. Ni hata pamhod, hipun nom-nom, yapun rik-rik na one mind. Iso nga imbagan enan ng pastor kalau ne makaeta at hitute, agayo ta at hitute, anay nan rik-rik naon tao ya mahapolan at hitute, hituwe na pun na leader, hituwe ibotos tao. On nauyon daon at hitide. Wa indat di politician, yung kumpurme ko, indat nan na leader, wenongan di, imbaga na ininfluensya na hananin ko. But brothers and sisters, dongdongron yung hediye talagang nibaho because hiapo Diyos o imbauna Heso Kristo an bakon hay politika di ininali tutap on di luta. No dikit hay salvation di tatago. Anen at itute amid di maidha ni padpada si kalyon ituete Apostle Paul when apostles di kalon di manggay da ikil Herod, di manggay Pontius Pilate, when at hindi sinuportaran da. May di pakigimgimauda ni panggep hi politika, teon an namin niya spiritual na nena. Hindi yan ang kalon na one mind as far as the word of God is concerned, as far as there is spirituality, as far as there is the application of the word of God, fellowship, prayers, an namin. Yamun unod ko mananomnom di Kristiyano nga at hindi. Bukon hanamun unod di nomnom taohanan ibotos. Maid di kinalaman na hatuwe politics, I for one, ya at ito'y pananaw, peidintuman, yamid nantigo tuhte kwa interesado to about politics di Chimpura. So brothers and sisters, wadahanan nin, na radyo lagawi, an emang ibagbaga, kalau di ibotos tautu, ibotos tauti at ito, mapod di politika, because hanan nin politika, nuhi ayang Kristiyano, an leader, an pastor, o ya impluensya hanan tatago, tami unudan na kapod mo. Adi na kasigurado di, iti bakan tupay, ay midum, hanakin na madmadin di tatago. Because an namin you try to please each and everyone. Kaya buhan ni adwani amunin babahbahda, munin papaki da de inan ugi palang ni rugi in ayren at hidimo. Punahudan dah pakyaw hi Marcos ya kumpurmi. Amun himbabalat nok da hihapit, munin babalat nok da hingaran di. There seems to be righteous, self-righteous, te at hidinan nadatangan. Ngem deot penditao anen adi at hidi, adi iyo kompanya no kumpurmi. Nangamong di pimpinho diwa. Oya okod bun ha untit hainan nim puno haan tao. Yan ipanggip to hapit apo Diyos. Hanam pamhod, hanam prayer, hanam pamati, hanam application the word of God, all spirituality. And we say amen. At mabalin ang makmak ayo politics, why not? No diet makibokla ay wenungan ng pangpangayan yu tam sumursurut ayo. At least I can say, madinola ida ayo. Te inira yu mo'y aton yu. Inira yu mo'y garaw yu. Di an tatawata kalon ng politicians, di an employ, maapol an uresan di umita. Maapol an atitute. O hindi na umanda dirik na ang kalon di mo. Tatawaan ot ne. Seek ye first. O yakin ang kanta di kalon din. Dandini an among. Danini ambos.
Kaya ba makisimba, tamarpas, hiya ba imani. That will be the attitude nga waran dito. An namin ya inila, diat aton ang makidiskarte. Because gahain metla yung di makikompas tatutap. On di luta, te onta makibokla, onta metla yung ni amahapol di kadwa tatago. But as a Christian, we must got to have the true application of the Word of God, ngayap apply hinitaguan, nga paran di tayo patal antiktigonda, tabokon di tahanan nen tapo. Praise God. So, daan ay, verse 3. Verse 3, wala ng kalaw na tute, let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind, let us esteem each other better than themselves. Kanayon ang ibagbaga hito yung ay. Nanin, wade at aton yabokonhan nanin, vain glory. Inila yun nanin, vain glory. In vain, may silwi na. And outside ang pangipatpatibo, kaigo gloryaan, kaibakbaktuhan. Or else nga nanhadututehan nanin, kalaw nahatuten means the ostentation, pride, pretenders, vulgar display. Sometimes it is used in religious aspects, religious pride. And imbaga-bagaan di anin, ure Kristiyano tayo, manwaday mitabi-tabin hito. Let us be cautious of ourselves because sometimes or many times, even in our group, yung mababalin anin wada ng vain glory. An ibagbagam ang kay akudukdurpay, ngay may kadwam. Wada nanin pinaka-self-righteous, ang podhon ang kalondi, adiya umat adiya umat ituwe, wenungadan di adim ibagbaga. Vain glory, wada at aton niya adim itakitakin hananin, hindi hananin, an namin ya wada hananin kibakbaktuhan. Hindi hananin pride, brothers and sisters, nga kang kanayon an, hindi ahandi adi pinoda apo Diyos hananin an namin, yawada hananin, way aton taditaan ni ahan. Napidwa on napidwa, tuwe ng since hituwe boy madala ng tao, anya ngayang ngarod. Ketwa on napidwa, mapod numpit mapadwa, pidwa mapitlu-pitlu, naporgata on naporgata, tap numaso sa tsureti ador, limahon tayo inila ang mga apply. Praise the Lord. So, ituwe ng ugalin di ang adang po Pharisees and Sadducees, ituwe ng pinaka-main an adal ituwe anen chapter. Isu nga imbagbagan Apostle Paul ituwe, idida, because mabalin nga idida, he had Philippians church, yawari at hindi tatago. Alangan nga ibagbagaan na, yadamidhe na ipangibagbagaan. Ibagbagaan natin, mabalin ang tinigo ng wadaday at hindi. So, ibagbaga ipaspasagid hananin mind of Christ. Yahidi kumadi masursurut. Hananin mind of Christ, yahidi pinaka nababa, pinaka humble, pinaka humility. Anen kaugalian tutap on diluta. May pa di itunigo nakaan-anus wino nakamambol ang tatago nga ni padpadungan. Tinututuuso niya wadanan ikanat mo ang tago ang pride mo. Memgaputa Yeso Kristo ya ageni imbabalin di tago. Tahiyaya diritsyon na po ya po Diyos ang infant wino nga dan diye at naiyaad na hi putun Mary. So may diliwat na. So may di nung kapuyan na. Ag-ingana nung bobobre tutapon diluta impatigo na humbleness na. First yan ni anak, hi manger. Sabsaban panganan di baboy. Baka, may di baboy hindi. Kadida pagan ano i baboy hindi. The design of lowliness.
andan ni loktat ya kalionay agae makayon a apostle ta ulaha di dapan niyo. Pinatmid Biskaya naming san hidiye nape at midleading umangi at hidiye yaduan. But one time inayaga ng congregation or the literal man hito yung sigiman tayo apply to on hilong. Imeda ng mga 19 ang tatago. Students siya, wala damdamay babakit. Ulaha di dapandahan namin. Ya kala nudot nan ohay pakaiguram pa ite tunten inay rin. Nabuyang-nabuyang ay Japana. Loktat ya imme ohaon inulahan ay dapan di oha. Imme ohaon inulahan din ay dapan di oha. And that is a sign of humility, pakumbaba. Aniya po Yeso Kristo ya wade dapat na hiyaya mangohe. Hiyaya dapat ya kumpurmion in ana because imbabalen di kangatuan an being hilangit. Ng may agasim hindi ang pinakumbaba. That is his learning from his father. Adi umatutap on dilutan imbabalen da powerful antago. O yung manipipag apay manipipangol apay ibamitago. Yung kaso doon nangabak apay te dakor di pihum. Mamituin yung babalay na apod Diyos anong lumuhi langit yung luta. Ulay tukpaan daot inggana hanggang cross. O yung medikas taunahin na impatigo hikinangohin na. Nudikit na kumpawabaing gana he got the perfect submission to the will of his Father. Though we can call many thousands of angels in the heavenly places, again na pa inatidiye, tinunhambol ot nehidiye na natehi cross para hibahol mo yung basol. Now, hituin ang pinakatimto eh. Nus istadiam he from 1 to chapter 1, ingana umito, hituin ang nimporporhon apo Paul, Apostle Paul, and iday-direct ito eh. Tanugtuguno na. So nga kalau di bakon lang Godhead di ito adalo ni aduan iti mapodmet ito in exhortation. Ani bagbagan Apostle Paul you have the right, I have also the right. Nga ito boy ibagbaga ito at mapodmet tunda mo ah. Can we say amen? It's all about love, concern, unity. Datuenan ibagbaga na spirit of fellowship in spirit. Okay, verse 4. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. What do we mean here? Look not every man on, let not every man look on his own things. Hay tago ay adi amuna hay adorna, personal interest na di, ang kanayo na ipapaptokan. When hay adorna ni ahan. At talaga, may tanga at hindi tago kami. Kung ada na ninuwa ang kalendar nga mo aton nga in andan nantun ador. Kung ada na nunggay yung when we were in college. Kalau na ilakad ete din ayin inila na kabublayan yun siya pa. O andan niya nakagayom da. O ya andan niya tayo natin. Mabalin waran sa amin di paningina iya. Personadaan sa. Oh, andan danita. Mabaybayag ya kalau na. Ti umap mapod din babae di ha. Ang amoy aton tunten ador. So you see. Imbes nga inilakad na nin. Kadwa na oya nga aton anon di ador. There imali na nin. Look not every man on his own things. Adian namin niya ador mo. Mutimit piman ang kalau na ngamoy aton tun ador. At ni atidi naloktat ya pinuloh na hananin inilakad o yahiya at Diyos to. What I'm trying to say is what I concern hi ibatago adian namin on tunten ador. Nilay makabasbaso ay mamingsan. Ipunrik-rik na. Kaya ang kalang Sister Edna nakaya sila nung bata mambonan ng katago-tago. Anak kaya text mo. Anak kaya sige mensahe ang aran di. Pabalinit at di na.
Ngamdiat nan imbabali magugam kinatungtong. Ngay aton tunen bahong na ni taguan wenongan di. Talaga anin hay concern o katago-tago antoan an ongal pay peman di mamingsan ya time makin inawagan hi urum. Imen na mismo anin kasangsangot ta mamingsan ya opia anta. There you are. Kalau dia nganuon an namin yan anin others di ina. Why? Because adi unay nan concern unan ko inamin uhudi. Te mamingsan niya at hitunan itutudun tunapit apo Diyos. Napeninta maswe at hidi. Anen ulay pa adim panganon naman o yan ang papawin no kumpurma. Umi alang nanin naka-schedule no ngay aton di. On hahay no nomnomon niya adon di ano at kalon di at ne okot abo po. Anda ni ita ato nanin ato niyantan. What I'm trying to point out here, brothers and sisters, it wada kumay concern hikakadwa yahi iba adian namin tatawa yahi ador yahi ador yahi ador. Hanang Biblia di nang ibagbagan tuwe on ura yung i-explain. Everybody shout praise the Lord. Praise the Lord. Di at mabalin anwa di concern mo na kalau di nga aton tuwe ani sister. Nganu maidhito eh, iso nga tumawag ka nganu maida. Nganu gay mali wenungan to eh. Why? Because, well, inila yun, maid eh, haya pakaimaton oh. Teo talagang nipaklato hoten, ulo, idayo, an namin nanen. Nip-nip ang tuhuban unan nen. Angay yo. So makaimaton anan amid eh, haya kalon di dambonin at toghidi. And then I try to reach you in phone, in text, and in everything. So verse 5 is about concern, love, and lowliness hananen mi bagbagato. An hituwe nanen wadaan namin Yeso Kristo, an hituwe kumanan wada bo iditaw. So imema mo verse 5, let this mind be in you which was also in Christ. Alan taunan nom-nom, Heso Kristo ya hiyaboy wada hinom-nom tao kuma. Adi nalawa tuwen i-explain, nungadan nan kargadon dinom-nom apo Heso Kristo ya hiyabo tuwe anwada ititaw. Nanen konserna dihul antatago ag ingana hinipataka na hiad Calvary. So in May tuwe, iahim na mo pa imbaganan ko. So I have established you, brothers and sisters, from Philippians 1:27 to 28, ag ingana imalin tuwe, ahim mo pa ng kalenden Jesus Christ, o Apostle Paul Gayam. He Jesus Christ ito eh. Which was also in Christ Jesus. So he is talking about the last verse, nga ito eh, he Jesus Christ. So in verse 6, ya kalonay, who, agam he verse 6. Who, he Jesus Christ, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. There ito eh. Alam nan tatago, yung bok-bok dan dayo kalon niya tigon niyo, ani Yeso Kristo. O ya Diyos ito eh. Ngayon impakumbabanay adon na tinumbalin hitago, numbalin hi flesh, ot ne, at hindi ka at Yeso Kristo. So, Diyos Yeso Kristo. Impakumbaba na lang di adona. Ti adi na podhon. Miyang mo. Mi-equal. I-amana an iapo Diyos. So, you see, kalunda, tigon niyo. Hanain an udum gamin an interpretation tabukong King James. Ya kalunay who, ngay Jesus Christ, being, kalunday dati, who being existed as God before, kalon nan uruman translation, thought it not equal with God. Na inan udumbo, nan NIV, ya kalon na, who by the nature of God, diyan anong halanwa na NIV na ito teta iwahan na? NIV ito ba? Who being in the nature of God. So you see, who being in the nature of God.
Na ang King James siya, who is in the form. So, tigon nyo, ito alanda, ito kalondet. Tigon, and who be in the very nature of God, thought it not equivalent to God. So, loktat ya, alanda nan udum an interpretation to Bible, ya inunod dan na potpodhon ang kasatisfyan na doktrina da. So, kalondet, tepo ay nalatak who in the very nature of God. Bangad mo ba, King James? Naneng kaliw na tute, listen carefully because mamingsan, sagpamingsanan may explain that to who being in the form of God. So, wada ng thought, Apostle Paul, ang nangisurat ito ang kaliw na being in the form of God. Na inan form, yung kaliw na Greek di morphe. It's whether it's in the physical or it is whether in essence or in the very nature. Ngayon aga ito ibangad unang question because hituwe ya pumorpormaot an nibagay dito. Tangay idea ngay Apostle Paul hi mangibaga kalo na hi Jesus Christ being in the form of God. On hagad, nun inila na nga God, yung ano na i-add the form ngay. Diritso kumang kalunay, who is God, ano i-add na ng forma. When, brothers and sisters, listen carefully. Because si Apostle Paul, ina-add na nga, Jesus Christ in the form of God, kaya lang nga apo Diyos, kaya kayang ingon apo Diyos, kay very essence apo Diyos si Jesus Christ. Why? Because he knows in his mind. Iyapay din nang isurat ang kaleonay, the Godhead was indwelt in Jesus Christ. Colossians 1:9 ba diya? Agamya, Colossians 1:9. Si Apostle Paul din nang ituro metrang ito Aba kong meta. Ay, inay. Inihala. Ang andiyanan 1:9 ya 2:9. It is nahimang ang poronan dia buluan dapulon hananin kwa. Nanen kalau na to wit that Colossians 1:19 tigom Colossians 1:19 ya kalau na si Apostle Paul nang iturok ito For it pleased the Father that in Him all fullness dwell. Colossians 2:9 in mapedi. Hindi tapakatigo, temihalanan versikulo tauya. Hiya ba dia? 2:9, okay. Bangwana metrang ito. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Inila na nga hiapo Diyos ng fullness di pinaka-Godhead na. The Holy Spirit, miwangat ta ubah River Jordan. Nihaad na ni Spiritun apo Diyos ihiya. Isunga at hidiahan ang atona. You see, brothers and sisters, the very technique, hanang pinaka-awat kumantuwe, hanan indwelling. An ni-indwell hi Apo Diyos, hi Apo Yeso Kristo, hi River Jordan. So mabalin an atona, an namin nan imposible maat Apo Diyos. Taguan na nate, pinadalanan na napilay, o yan napilok, anan na diniyat na namin. He can do all miracles. That's why Apostle Paul know that Jesus Christ is in the form of God. Na inanin forma, o yan natutuusan, God, ya kaano na ko, ngano na, imbaga nga in the form of God. Because kayan Apo Yeso Kristo, ang mga aramid na, namin nan iparamid na, tiwada Apo Diyos, ang mga aramid, babae ni Adorna, tini-indwell ng Spirit Apo Diyos ihiya. Can we say amen? Amen. Iso nga kalaw, di parabol pa ito, hindi tao.
Apostle Paul knows it. Iso ngayon haad na nga, he is in the form of God, but taught not equally to be equal with God. Maid di uray pa'y kayan apo Yeso Kristo mga piyahaan namin hi miracle. Ngayon maid hini di plat ni mo nom-nom na ang kalaw na aga itatumbasa. Hiaman hi apo Diyos. Tahaon ot neboy. O hamba tobot bar tabakon hiama. It did never occur in his mind. So, idiot ibagbagada din na niyang kakaroon diot ni hinaya misapplied. You have twisted the scripture. You have misinterpreted the scripture. May Apostle Paul yan nalintig na num-num na kalaw na he is being in the form of God. In the form aga ita pakasalay sayon tao. Tiwadahanan nung ipanggip, na imphysicalan, wadanan in the form. O di ita wadanan original, ya wadanan Xerox. O yan ang Xerox, kalam diten in the form of nanin original. Ngayon, ondan ng Xerox, yan ang original, parehas ba di? Made in an original, ya made ng Xerox. Nan Xerox pa ya, loktat yang imitit. Nan original, ya onde mapodhi di. Nawadanan nin, nung ipanggip tutin na langah, wenungan di. One time, iniliho Brother Pedro Basilio. Nanin brother hi at baging natemo gamin hidi Maminsan, one time, ya conductor hi at bagi hudi. When we were a student at that time, 1970s, 80s, waya umannali. Agagaon ali na brother, tayo lagim uta ihidami. Kalau na, mamapod hito aliha, mauyahan ilagi miyo tondab na bugtan na pangiaya-aya niya. O konduktor ami an naminta nung kaasitilin di takledo nang nanginum ami umidatamtaman on kinandan namin. So ali-ali na di we were then students on ganggana so inila Pedro na convert met ot hipe mamate na convert pa nanin nataw. Then at one time ya hiad bagyo. Ano siya niyo? Te puruan i-display to an illustration. O na tinigo at bagyo at umiha at miabaha na nindang wa station. Ang paradaan di station niyo bagyo. Inapit waron hiya at iupo pa at pa'y di mata na. At nga kani, pat kami ito ang tago. Kalau di tadi na madalaw di boses. Maid mahdiha ini, nung nga rin ito ang tago. Kalau na, ay pat kami ito Dan danitan at di na nimid may ibagana. Ot iwalaka hiya. Kalau dan, ondang ano? Kalau di, agay ni bo imali. Agay ni bo nang alinan. Dan danita tiktigo ya kalau di. Hawali kita itu ya. Bako ni Pedro itu ya. Onggayam hiyanan niyang kasinsina. Andi na at piwang hina Exactly anen himano. Ugi inilay manong na din. Iyang oda. Ang singin da. So, you mean to say, what I'm trying to say is, kaporporma na, mo ondan hiya ng Pedron inira, ang habalinan niyan kwa, ot na ba inana, tiyan mo na inapitual, o daan mo na, maibuha broiler hiyari mo inukwan di, o yung ngayon, eto na, amok hasim di angan na, o gini inira ibagbaga, bueno, ibagbaga tuwin ang in the form, ngan nang kayong ingon nang imhanain ng pumining da, o yakaliw na tute, in the form or very nature, or he was existed as God before. Yan ang nin ibagabagada. Nung gapute di tao yatinigo tao, anin hituwe hanan nin, pabor pa idi tao. Then mabalinan i-explain yun di na kalon di man at hituwe in the form. O yasigod anin wada mo yalangahan na. Waday kaya na, waday power na, then indwelt na nin Holy Ghost ihiya hi River Jordan. So an namin hananin kwa, yakaya nan aton, he is in the form of God. He was not God, but in the form of God. Sabali nan in the form of God, yanan he is God. So numatibom hi Hebrews, I should say, dana body
John 14:10, agam ehdi. John 14:10 ya itu yang panigan niyo. An namin niya ako. Isu nga kay Apo Diyos, tinanin an namin nan atona. Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? Hey, Apo pa Philip, adi ang mamati. Ani Apo Diyos, yawara naon, yawara ihi. When because si ad River Jordan. Ninwel Apo Diyos, yawara Apo Diyos, yawara abon niya. The same is Jesus Christ. Can we say amen? No, and the Father in me, and the words that I speak unto you, I speak not of myself. So, adi de nanin ibagbaga, yabokon haon an imang mangibagga, ngem, but the Father that dwelleth in me, hiya mangibagbaga, an namin, mangidati inspiration to ni ibaga-baga, I am the way, the truth, and the life. Jesus is speaking that, but the real way, the real truth is no other than the Father that dwelleth in him. Now, in me, he doeth the work. So, nan-work siya dadiyan ng miracles. So, salamat nga dito, loktat yung mapigana kuman ng punawat. An namin di ba nagya, loktat nga iya, Iyayuh River Jordan. Di itawada tunan niyang kwa kalonde. Tinainan na kwada kalonde, tigon niyo Undang bokon Jesus, bokon Apo Diyos hananin, dahijahan na nanin taguhi, pitok na nin mata na nakaan di kulap na. Nataya timago. Napira ya pamagya di malan. Kaya muna ada dua dolog ya limang tinapay numbalin sinuprayan na 5,000 ang tatago. Dambakon Apo Diyos di atidi. An namimpe ang kalontaoy na in ditines, na empower, na inanen kapangyarihan Apo Yesu Kristo narpun Apo Diyos, ande hiya ng mga aramid. We always look forward in the day of River Jordan that he was given anointing, he was given power to do all things, nga ipatrabahon amana anhiyay Apo Diyos. Amen. Now, watunan na, hituanan ng porhonan ni bagay. So, uri ibangad mo ba di hikwa? Philippians 2:6. Pakadodolon tao di. Just remember, si Paul inaad na in the form. Because, pumorporma ang kaya ng imbokon. Kay Diyos ng imbokon. Timba pa rin Apo Diyos. Wadilangah na nga Apo Diyos. Ngimbokon, timba pa rin Apo Diyos. At hidinan natarna ang punawat, ni damag exactly tutin hapit Apo Diyos. Okay. So made the equality, inilat ta umit. 11, John 14:28. Sige. John 14:28, ya made the equality na. Sigud nga bokon num Apo Yesu Kristo makit-equal amana. Inilan nante to 10 scriptures mitlay ang kalana. You've heard now that I say unto you, I go away and come again unto you, for if ye love me, you will rejoice, but because I said I go unto you, unto my Father, for my Father is greater than I. Isait mo po nan urum ang kalamde na inanin order of subordination. Ang namin met yan nga to Apo Diyos nga noon on danwaday nom na taught to be equal with God. Amait. Ngam di da enum pe kalamde, it's by nature that He is God. Ngam imbabah na. Nung balinaw na ado na tago tapno adimi equal. Ngam sigud unequal da. Now, the answer is the Cordia Titute. Now, abo 1 Corinthians ngandia. 1 Corinthians ngambondiye bagay ang kaliw na dide incarnation, may the incarnation. 1 Corinthians 11:3, Ingana 5.
1 Corinthians 3:11-5. Tutuduan da ayo lang ang mga manigon datu eh. Tapno iti kastakit makapalin ha. Makaidamag. But I would have you know that the head of every man is Christ. And every head of the woman is the man. And the head of Christ is God. Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoreth his head. But every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonoreth his head. That is even all as if one she were shaven. Hanan interesado hituwe hanan nen verse 3. Nang kalayo na dide, the head of every man is Christ. So di taong katago-tago, hay apuh tao na nga tumudi tao, uray pay tago pa ngamdangat nga to yahi Jesus Christ. Oya, hi Jesus Christ yahay apu na wenu na nga to niya yahi amana. Oya, and the head of Christ is God. Yan. So at hinanan order of subordination, adi mabalin an intong kaano ya emon yung tumapoya sa Kristo ta ikwal. Oya, di tauyan ni ikwal ta umetra yang may datin na. The verse is verse. That is final. May istorya ay at itutia. Donglon yu tuwe hituwe ibagada. Ang kaleon dahil. Ngamten ni Yesu Kristo ya 100% man. Te imali tu tapon di lutaot man. Oya, dandaniya hiya ebot mga piyah miracle. Oya, hiya God. Tuot mga piyah miracle. Mida kong kaya at hindi. Mid pahitago na nga ti at hindi. So, hindi ay ibagada. So, di etaon ngandin mga piyah miracle. Kalina, you see His power. You see His deity. You see His divine nature. Anong kaya na ito eh. Ngampoy aton anaya di mangibaga nga God hiya. He must be God because kaya na namin ito eh. Uray tago ngem den kaya na ito eh. Tewade kandaman. Ngem miya adirik na taong kalon ito eh. Hinain at hina, denan apo Diyos ang mga tanan ni at atona. Te inilami pe ani Yesu Kristo na anointi at river Jordan. Ag ingana ot ne marpasanan nen 3.5 years na anointed ot ingana. At hindi nanwadan mun ayam hinumnum tao. Ngam di urat tayo naon binalinda, tinironda ta kalonda ot tigom. Mga ni Yesu Kristo na agangan ugen ang tupay inilay umaliya na. Tiwadanan verse Mark chapter 13 ang kalionay Jesus Christ doesn't know when He is coming again. Not even the angels. But His Father knows when He is coming. So hiya kalyon na, iso nga kalyon de, otne, ibagam ehdiya kalyon de, otne tago numpe. Diat kalyon de, ngano nga umundasal, and my God, why hast thou forsaken me? Kalyon de, otne tago numpe. Rim na nga piya miracle. Iadim de, ang lang kuyahon, ti apo Diyos mo manina. So he is a God man, 100% antago, ay 100% ang Diyos. Namdiat at hindi ibagbagada, ya ibagayo to eh. Turn with me hito te hiya, tungkadaan din di kwa. John 11? Where are you? John 11:32 verse ingana 45. Ito, parang yung mo ito eh. Oh. Nganan yung baga. Ingana yung 45, okay. Historian ko lang ito eh. Historian Jesus Christ na hanin about Lazarus. Inila yung mo ito yung istorya, ang kaliw na dide. Nateman hi Lazarus ang gayum mo. O yatunten, iiba na kalonday, had not been or uge ako mananadawan imali, mabalin ang nabiyag tunten hiibami, an hi Lazarus. Kalau na again nate,
Again, natitim na matago pa hinay. Oya, dan adi pation an mabalin an marisorek di tago. Oya, ngambon di. Ini la to mo nan istoryan di. Dan ito tiya. Oh, Lord, if thou had been here, my brother had not died. Oh, verse 33, ingana, sige. Ito mo tiktigon ito ite. Verse 33. Tuloy-tuloy mo na. The Jews answered him, saying, for a good work we stone thee not. But the blasphemy, and because thou hast being a man, makest thy fel nabaliwan. Nan 11, hindi amit lang. Nan about Lazarus. 33, okay. When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews weep, which came with her, he groaned in the spirit and was troubled. So at hididiahan, and he said, where is he laid? They said unto him, Lord, come and see. 35. Jesus wept. So tago nga talaga. Matigo yung nga tago teod niya, talaga ang kumkum ka. Oh? Then said unto the Jews, behold, he loved him. So then umira ng pabhod ina. So nga diat kalonde nate adi takumga wenno ka, kumga wenno adi nunganan imali emotion mo ya anya nga Yesu Kristo tupay kit kumga. Inyong kalonde, adi ko anti-Kristiyano, adi ko anti makakauga tupay no ngadan naman aramit. And some of them could not this man open his eyes and blind that oppose him, even this man should not have died? And then it, pero shortcut on ito because ni na. Hito 41. Idagami 41 tamatigo to na poroan ipatigo to te. So they took away the stones in order na remove the stones from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. So, nun dasal hito nukalyom mga piyahi miracle, o ya Apo Diyos, ya tanganoon imundasal hi oha Apo Diyos, idinto nga hiya ng Diyos. Did you get the point? Tagumit mo ito amundasal, te kalonde, diet mundasal ya tago. Diet mga piyah miracle, di adi mundasal te, Apo Diyos hindi. Ngam tigam ito o ya mundasal i Apo Diyos, ot ahi maat hananen miracle, ang kalonde Lazarus come out from the cave. O ya rimual hi Lazarus. Salamat te, ang bendisyon ito ang tinibuanan nilubukan din ni Jesus Christ. Kalau ni Lazarus ni istorya ya din ni Lazarus gayam kalau ni Apo Yesu Kristo. But I went there when I was there, natigo na nulubukan din Apo Yesu Kristo. Ni sifa ng nom-nom o ng concentration uya hito And then, anong porho an ibagaya nunda sa? In 41, in verse in verse 41, if you will return that, ibangad mo ratadi, pakaimat-mata niyo. Anundasal hi Apo Yesu Kristo. Hituwe mabalin hi pamatay yo. Na ibagbagadan tago mundasal. Ngamdiat mga piyah miracle, adi mundasal, tehiyaya 100% ang Diyos idiyan tsimpo. Matigo yu tago nga nundasal, Apo Diyos, at ahima patgan hananen, kararag na. So natigo taon hi Apo Diyos, anwada di hiyamet layang dinangat nan miracle, through Him, through Jesus Christ. Can we say amen? At hinangay di porho, panigo yu hi kwa. Tedakor di adi iwaga. Di etakwa binalinda. Di etakwa kalonde hituwe ng coin, hituwe ng bakher na, hituwe ng wila hil. On mida ini lang mikwa, talagang kalom di aka. Tinaaba ka taya. My brothers and sisters, uray pa inanin oha. Hituwen on isaito.
Mark 6, Mark 6:41, 42. Nih, nganuon na kayang may verse na agpaiso nga ta. Mark chapter 6. And when he had taken the 5 loaves and 2 fishes, he looked up to heaven. Inira ito mo tuwin istorya, anituin ang tatago, ang kimuyog-kuyog, and how many thousands, 5,000. He had banda, he had Galilee, natapona. When we went there, man natigyang hindi yung bawali. Dito Heso Kristo, tutu tapona, idahdi ng tatago. Uhudungan na de mong preach. I was lucky because I was there again. Te mitinigo diye. Kaya ongar ng simbaan niya duwani hindi. Now, hapod ho ibaga, no apo Diyos ihiya, no mga piyaeh miracle, oya apo Diyos, nga nung buwan imundasal, but he prayed to God. Diya ta kalon na he look up to heaven. Ang kalon na not bendisyon nam hitu. When pumbalinom hitu. Nga nung ngayon di makor, may 14 baskets, wada pa din nahubura. So you see, he is doing miracles, yet he is a man. But we know that the one who is doing is the God that is in him. At hindi na nakarawag na. Yet ibagada karon ni ano po, o tago talaga, he is 100% man. Yung may di karon na 100% God, the 100% man. Anhiyanan mga mangat idadiye. Ngam di tao maawatan tao amuntar tarus, muntag tagus. Ang kalayan tao denan apo Diyos ihiya, an ni-indwelt, an hiya, an namin namang mangat idiye. So, you see, at itutehanan nin panumbat yu kumawin nung aran dinan ibagayo, he prayed. He's a real man, but he was anointed. Uray nung ay performance na, inatnat na, kamamod wong, winungan di ang kwaya talaga, anin tago metlaeng. Uray nung wada tutu tapon di tago, at luta ya tago metlaeng. When he was here on earth, he was a perfect 100% man. Period. O di nga di imeh langit, di Diyos mamahan nga talaga kalonda. Adilat ta. Itong Biblia mang ibaga nga tagulat ta. 1 Timothy 2:5. Nga ibaga na di. For there is one God, for there is one mediator between God and man, the man, Jesus Christ. So wada mo Jesus Christ, heavenly places, and then mediator. Munmin mediate, iya po Diyos sa hitatago. Yang ay nang ibagampo, ang kalaw na boy, the God Jesus Christ. You must get to answer all these questions. Haon di mga ibagaw to? On haot ni kalaw di, pastor, when no brother, when no ngandiyan and emakisya. Anseram da to, iti kalam di, tuhuluta ayaga, tago, when no Diyos, sinudum. Ngayon may mahamod lang, ito i-claim da, yakalayon da tayo ay Diyos. Ngamte anin uray pay mediator ande di langit yaman pay lain. He is a man but he has a glorified body like the body of an angel. Can we say amen? Amen. At hindi man nanin ustun tama nga analyzation tuwen itawon na. Ngam salamat kumata umat kumainda yun wade mundong dongo tediet nan adi mundong o. Adim nung pegi buon di o ni nieda o adim di buon di o nieda o. Loktat yun bali ni diferensya. So if that is the case of other people, do not even spend 5 minutes with them, to talk with them. Tekon onat, kay mo pun iwarnuhanan nin, kay mo pun iwarnunan nin balito na ni baboy ot ne punhungyo da. Oh, you see? Okay. Ituin ng forma, brothers and sisters, alas 12. Isu nga umetaw 9 and 10. It's all about the humility of Jesus Christ. Ituin nanin talaga anin pinaka-contentuhan nanin chapter 2.
Isu nga nung volunteer Heso Kristo, o gena pinadpadas. He did not try to insinuate to be equal with God. Inila na nga adi at hidi. And then about humbleness. There you are. Imawang na nin humbleness you. Mabigat na yapon i-text daha at hidi. Mung kararag atwalita adi matebaboy mo wenno nga andi ako. Inilayunan at hidi. Adi dapat nga at hidi pang ibagah Kristiyano. Dildilama ho diya. Sutil hidi. Ang kahiyanan makadasal ya kami de umali hiya puwak hibiyag na tago. Naniyat hidi an yang kalaw na mung kararag atwalita adi matebaboy mung kararag atwalita. Ay naipagam ya manok mo yang andi. Na umasenso awen no kwa. By the time nga umali onhanan nen makatumbuk ta. Tadi maudi na taguan na kalon di. Eps! Manumpon adi abo mong kararag. Ngimgapu ta inadar tautun humbleness to humility. Anar po i Jesus Christ. O itong man yiin hurug taokod hi apo Diyos na tago. Jadi idam-dama ta aga-agam. Mumbalin hi issue. Yaongar ang problema, itakitakin mo nam-nam ya hipuhom. Magakinal iwan hidi. Numabalbalin ta mun hamborta nun hamborta. Ure ang mangudok-dok tahbiyag. Dumakdako di pihuya ngaran da dia, wenno ngaran da dia, negosyo wenno ngandi. Education wenno talent, increase the talent wenno nganda dia. Humbleness lata, humbleness, tehituenan intuturun. Apo Diyos na imbabali ng Yeso Kristo. Waday, kaya na Yeso Kristo. Anene, mumpangato. Memugay na kailman. Rinugrugian di mumpangato. Mumpababaot inggan. Pinokpaan da, ininsultuda, at inggan na hi Calvary. For the sake nga ma-attain na. So he is in the total submission and perfect submission to the will of his Father. Isu nga babaen ito Nanibaga-bagaan, God will uplift you. When you are in your humbleness and God will abase you when you are proud. Ito So sige, umitaw mo verse 9, tidin nga ni boy oras. Verse 9, Sister Grace. Philippians 2:9. Okay. Ito nanin manuet hadi in that apo Diyos di nga nga Jesus. Ito ng pinaka-lowliness na. Pinaka-pakumbabah na. Oh? Isu nga wherefore, isu nga kaliyon apo Diyos. Kaliyon Apostle Paul. God also highly exalted him. O ito pa di rason ni pangibaga na nga kalaw na tawidom tuntem makandama ang ngadan o. So ito man di rason ng pinakakumbaba na. On how kalaw na that's why or wherefore God highly exalted him. Again na indarumudum. O hapay indat na ng pinaka ngatong ngadan. Inadar tauna Nanim binortan apo Yeso Kristo ang ngadan. This is the God above all name. That is the God, the highest name above all name, whereby we must be saved. O hituhen nen, the name that every knee shall bow down. Ito ang ngadan an Jesus, ito ang ngadan amana. Before we go that, iparemind ni Ambo, Hebrews 1:4. Tapno at itikastakit marim-remind ayon dito Mapanidwa loktat ya mihulat hinomnom hiinga yan ni memorize mo. Being made so much better than the angels, mapmapodya sa Kristo because he was made better than the angels. As he by inheritance obtained a more excellent name than they. Kanayon ibaga hito Isu nga hito ng ngadan apo Diyos. Jehovah Chitkino, Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, dakorman ng ngada-ngada ng nip-nip ang handi.
That is His redemptive name. May mimali to New Testament, ito ay inusar na because na meaning ng Jesus, God will save. Inukukbon, when binortan apo Yeso Kristo. Why nga inabinortan, wala inherit na? Because ito ay hanan powerful name above all name. Bring me to chapter 2:10. Isu nga hituin ng pinakakwa nga adalon ko mga hituin ng name, hituin ng usaron. Nga namin at aton, whether it be in deed or in act, do it in the name of Jesus Christ for the glory of God. Amen. Kaya, that every knee shall bow down unto that name. Things in heaven and things on earth, even under the earth. Nili na Tagalogan di at adal, lahat ng tuhod ay lumuluhod sa pamamagitan ng pangalang ito. Ang namin di lulug yung mundok kun ito yung ngadan. Lulug di dogo, lulug di problema, lulug di ngandi ang nasalimuot hibiyag, mundok kun da ito yung ngadan. So nga kalam ka, in Jesus Christ's name, I pray that the sickness will separate from this body. In Jesus' name, yawaday mundukun idi, mundukun nandogo. Every knee shall bow down. What is that knee? Dakor mo klasen di ninay. Dakor de mong palintumeng inahe ang ngadan. So nga salamat ayo tehanan nimbasol uya, nakaan ti inusar taunan nen baptism yunan in Jesus Christ's name. Can we shout praise the Lord? Ageda ayun nabaptize na midip-diprat ang ngadan ti bokong ngadan, Father, Son, and the Holy Ghost, but we are baptized in Jesus Christ's name. Na-remit hanan nen sins you, because hanan na usalya powerful name that is above all name. May di kangat-ngatuan. So nga urahi Gabriel, Angel Lucifer, the Michael yan ang urumya kalon na, you have inherited a name more than the angels. So nga Yeso Kristo, impabortana. Alangan nga ipabortanan di tao tibo kung tao mahambigaten san. Hindi rin hinainan din ang problem. You see, hindi lang ang bigaten san. Yahiapo Diyos, yawaday bigaten san na. The word is bigaten san, narpo iya. May nakalyaw na bigaten God. Sa bali ng bigaten san, yan ang agad. O yan na, imbabali, bakon inumbalin hi ama. So dan eta maawatan yuhananin, kalonday, numbalin hi tago. John 1:14, he became flesh. The word became flesh, on dan kalonay became. To original niya kalonay, he was made flesh. So wada nan nangapya ihiyaan flesh. And dwelt among us si Yeso Kristo. So wada nan nangapya, wada nan nakapya, anu materialize, and he Jesus Christ, and he was the word before. He was the thought as far as redemption is concerned. Dipanggap redemption niya di Jesus Christ in His great mind. And then it no materialize, there he can say, and the Word was made flesh. Who made that word flesh? It's God. And who was that being made flesh? It is Jesus, the thought of God. Ngawada Yeso Kristo. So adian namin niya became. So umat na nin Philippians 2:6. Ang kalaw na he is in the form. Adita hagmukan dinumnum tau tamais por ang kalaw dihiape man ang Diyos handi nga minumbalin hitago. It can never be that way. Or else si Apostle Paul, kalaw na kumay, kinaanahanan in the form of God, tadiritsyoot and he is God. Ngano ang kalaw na in the form of God? Why? Because kalangalangahan na, kayang ingas na, kaporporma na, ngembokon Diyos, tehiyaya imbabalen di Diyos. Anak kaya maham mo, mandakorte tunpothon an ipalipaliwanag, brothers and sisters,
Ngayon, ure pa'y anag-agan hito mamabayag ang mapopog as far as the Godhead is concerned. Dan ito mong basa yun, naawatan nyo mo na pinaka-point 2 Pinaka-puntos 2 Nung naawatan nyo na indwelling hiad River Jordan, mga ilibas basaon nyo, ure kay mismo ang kay Diyos si Apo Yeso Kristo, inirayo mo. Anwebak in River Jordan, yan ni anoint ti Apo Diyos anwada ihiya. So, tigod nyo, sige man, ngambonan nin 10-11, o na napasta uri hituin ang pinakapuntos. Ang Heso Kristo very lowly. Hituin ang ugalin din Heso Kristo ang age very opposite da ituin demonyo. Nanen demonyo hituwe, brothers and sisters, isait mo hituwe. Isaiah chapter 14, maybe that will be the last verse. Ngayon talakayon hituwe. Tehanan nin name Jesus Christ. So ngayam hamon uida ayo an yang people and ugepay na baptize when no ngaran di poronan umabot among pabaptize. Ya hituwe hanan nim mga ananen basol di na inadlan an basol tao. Nainan dati anen in atao, basol di binortan anen original sin, yakaanon nan faith tao because the opposite of sin of unbelief is belief, or that is the faith. So Isaiah 14, what did I say? Isaiah 14 verse 12 to 15. Inirtaw di, pero rangan ipatibo ito Ito ng very opposite Jesus Christ. Intong kaano man ya di na aton ito. Ngam opposite na ni Satanas, biyang kahda tuluta ti at ito ng porhona. Wada inan ay takalam dihaon epe at ito te. Na impamilya at ito at ito te. Hiya angkel uya at ito. An namin on dayo ya ay. Yabang mo di iso nga Satanas yung kada tutap on diluta because that is his attitude. Ang kalunay, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? Art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, Satan, Lucifer, ngamnumbalin Satan. There, one is, I will ascend unto heaven. Hindi nanin Genesis ya kalunay. Kanom eman hitwe mumbalin kay Apo Diyos anin iniram an namin niya dalangit ti adluta. I will exalt my throne above the stars. Hindi nanin mayabang kalau na Tagalog di. Binubuhat pa niya yung bangko niya. Di taon inignad nanin kwat iin na trono takay tabo king ampato. Kanayon ang ibagbagara di. Hindi ako mayabang, hindi ko binubuhat ang aking upuan. Danit himapit ng politician. Ondaya at di ibaga na yung andi iyabang taga na piuli kadwana. Ugalin din Satanas I will exalt my throne above all the stars. I will sit upon the mount of the congregation in the side of the north. I will ascend above the heights of the clouds. Namin ito I'll be like the Most High. Kaya Apo Diyos. I'll be like the Most High. Yet thou hast been brought down to hell to the side of the pit. So, ito ang ibagbaga ang very opposite Heso Kristo. He did never have an idea of taking out robbery and a porhon and a waswason. Miyang ngo Apo Diyos. Hindi pinaka-pointan ng Philippians 2:6. Ngayon niya nga nga kahit bakomit gamin Apo Diyos, no dikit He's a form of God. Isu nga aggenumbalin. Isu nga tehanan ibagbagat tao, no i-connect tao to diet tagan di yaba-yabang, diet I will ascend above the clouds, diet above the heavens, I will go and have my throne in heaven. Nakasagada mo
So hikitay mo pong kamaliyam ya babna akon daan apo Diyos te maidmit mo yung kisukdulan yung langit. Pimapag naneniyabang ya pasikat ditago. So nga tendency na on dita mo ogahon. Ingana mo kwa in the pit of hell. So brothers and sisters, hituwe kitay anen kwa. Kasalasalay 2 and Philippians 2:6. Being in the form of God, took it not robbery to be equal with God, but took the form of a servant, very lowly. So at hindi na nimporhonan ibaga. When I say this, I-explain unda yung pabor hito yung versikulo at an iditao. Tewada ng kalunay, who being in the form of God. Ngayon na interpretation da tapidwa ho, yung kalunay, being like God, being in the nature of God, being existed as God. Ngayon no King James na susurutom yung kalunay, being in the form. So, inilat tao mo, and He is being in the form, way back in River Jordan. Tenihaad iya po Diyos ihiya. Kaya nan aton, an namin nan kaya na po Diyos an aton, because di apo Diyos ihiya. Amang mga at an namin hanan works when no miracles. Everybody shout, praise the Lord. O nga, ang palakpak iya po Diyos. Hallelujah. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine.